ni waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaruya dikulu o sanfɛ ka bɛn dimanche ma mais kalo tile 29 san 2022 la seli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin rebelle Tuaregu ani djihadistes olu bɛ ka kariw kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔrɔyan fanfɛla o la min bɛ ka dadigi kɛ o bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛkɛcɛw o la an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dante foli min na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na nin waati laban ninnu na Mali sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔba de kɛ terroriste kɛlɛ o kun kan o senfɛ u ye terroriste dogotu caman ka o jɛni an ka jamana camancɛ la ani Mali tilebi bolo o kan o senfɛ terroriste ninnu jigitigɛtɔ o kɔni jɛnsɛnna ka o kunsin Mali kɔrɔyan fanfɛla o de ma ni ka taa karaw ta ka ɲɛsin kɛlɛboloma min ni an k'a ma ko MCA ni o ye Mouvement du Salut du Peuple Azawadi o ye ni o ye rebelle Tuaregu olu ka kɛlɛkɛcɛw o ye an ka dɔn k'a fɔ a kɛlɛ kɔni kɛra kɛlɛ gɛlɛn belebeleba ye min kɛra Menaka mara o la sabula nin kɛlɛ senfɛ rebelle ninnu kɔni ka maa camanba olu bɔnɛna o nin na wa terroriste o ye rebelle ninnu ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka o ta rebelle fana yira k'a fɔ ko olu kɔni ye terroriste maa 30 ani kɔ ni ka olu fana bɔnɛ o nin o la nka nin yɔrɔ kofɔlen min ni o ye Menaka ye a bɛ Mali ani Niger dancɛ ani Mali ani Burkina dancɛ o de la terroriste kɔni kuntalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dugudenw ka o ni siri ka da o kunna dugudenw kulela ni ka kanbɔ an ka sɔrɔsiw ma Mali sɔrɔsiw taara opération aérienne dɔ kɛ min kɛra jigitigɛba ye terroriste olu ma wa o kun jɛnsɛnna ni ka o yɔrɔ kofɔlen ni ka o bila nka a yira k'a fɔ ko min ye rebelle Tuaregu ye terroriste kɔni ye u ɲɛsin o ma kun belebeleba wɛrɛ tɛ a la dɛ kɛlɛkɛminɛ min bɛ rebelle ninnu bolo u bɛ se ka o daraki o la cogo min na u ka marifaw ni ka o bɔsi o la wa carburant min b'u bolo ni ka olu bɔsi o la sabula kɛlɛkɛminɛ min tun b'u bolo an ka jamana camancɛ la ani jamana tilebiyan fan fɛ Mali sɔrɔsiw ye o caman tiɲɛ ka caman ni ka o bɔsi o la wa o fana bɛ se maa mun na ni o ye rebelle Tuaregu ninnu ye u y'o ɲɛsin olu ma ni ka taa olu ka kɛlɛkɛminɛnw ani u ka kɛlɛkɛfɛnw u bɛ se ka o daraki o la cogoya min na o fana tɛ se ka kɛ ko fo u ka u kɔgɔ ni ka o da ɲɔgɔn na nka an bɛ a ye k'a fɔ nin waleya kɔni ye waleya ye min ni a bɛ kɛ jigitigɛba ye Faransi jamana o de ma sabula nin kulu fila bɛɛ lajɛlen ye Faransi ka fɛn labɛnlenw de ye ni o ye rebelle Tuaregu ninnu ka taa se terroriste djihadiste ninnu ma Faransi de ninnu bɛɛ lajɛlen doni ka na anw ka jamana kɔnɔ fa terroriste ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko u ye fanga sɔrɔ waati min na Faransi marabaaw ye yɔrɔ yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ma kan ka se o yɔrɔ o la ni o dɔw tun ye zone de 3 frontières ye n'an bɛ a wele ko T-site nka a nana ye k'a fɔ ko ja ko terroriste ninnu bugutuba tun ye o de ye terroriste ninnu ka entraînement tun bɛ kɛ o yɔrɔ de la wa n'o tun bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ u ka kɛlɛkɛminɛn tun bɛna di o ma o yɔrɔ kofɔlen ye o de la nka Faransi tun ye o yɔrɔ tigɛ anw ka jamana lakana tigilamɔgɔw o la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye terroriste ninnu bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu sɔrɔ cogo min na u ye kɛlɛkɛcɛ taa mun kɛ u bɛ se ka kɛlɛ dɔnniya don o kɛlɛkɛcɛ kuraw olu bolo cogoya min na nka anw ka sɔrɔsiw wulila don kelen min na ni ka taa T-site u taara T-site ni ka ale libéré ka terroriste banbacɛ walekɛba ninnu ni ka o gɛn ka bɔ yen wa o bolitɔ u taara k'u ka kɛlɛkɛminɛn camanba ni ka o to nka an ka dɔn k'a fɔ rebelle Tuaregu ninnu ani terroriste ninnu bɛ bali ka wuli min kɛra n'a da bɛna ja maa la a da bɛna ja anw ka jamana o de la sabula Faransi teri filaw olu de bɛ ɲɔgɔn na sisan Faransi tun bɛ se ka o kɔkɔrɔma don fɛn o fɛn na o se tɛ Faransi jamana ye n'a sɔrɔ u ka musaka tun bɛ bɔ Faransi jamana de kɔnɔ walima Faransi jamana de tun bɛ an ka jamana lakana tigilamɔgɔw kɔn k'a fɔ ko u kana se o ma walima n'a sɔrɔ o jigi bɛɛ lajɛlen tun dalen bɛ Faransi jamana o de kan a yira k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ ni Faransi jamana cɛ galen bɛ cogoya min na Mali marabaaw tɛna Faransi lamɛn wa Mali marabaaw tɛna ko to Faransi ta la anw ka jamana baara cogo o la tuguni o bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ jigitigɛba ye nin côté fila o bɛɛ lajɛlen ye o ma min ye MCA maaw ye ni o ye Mouvement du Salut du Peuple cɛdenw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ye maliyɛnw de ye min kɔni ye Azawadi ko kuma kɔni ye ko Azawadi ta dama jamana ye ko olu yɛrɛ to o ko o la tuguni olu bɛ min ɲini dɔrɔn Mali sɔrɔsiw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa Mali jamanadenw lakana Mali fan bɛɛ lajɛlen ye o la terroriste ninnu bɛ bali ka wuli min kɛra ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na
Mali sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ Mali kɔrɔyan fanfɛla o fɛ nin waati laban ninnu na ko a bɛ ka nafaba de ɲa ko sabula terrorisiw o fanga bɛ ka dɔgɔya dɔɔni komi ko kɛngɛbolo jɛnsɛnlen bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ ko terrorisiw ninnu bɛ fɛ ka taa u ka bugu turu o yɔrɔ olu de la. O b'a yira k'a fɔ min kɔni ye rebelle tuareg ninnu ye u yɛrɛ siralen bɛ jihadiste ninnu ɲɛ nka u bɛ ka o jigi ta ka da Mali sɔrɔsiw olu de kan. Nka an k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min ni a kɔni nun donnen bɛ nin kulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ ka nin kɛlɛ ka ban a sebaya bɛ anw ka armée o de bolo sabula a kɛlɛkɛminɛnw bɛ a bolo bi a kɛlɛkɛcɛw olu fana bɛ a bolo wa a kɛlɛ dɔnniya o bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw olu la. Menaka mara kɔni kalayalen bɛ bi kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ sabula terrorisiw olu bɛ ka o kunsin rebelle tuareg olu ma ni ka taa u ka kɛlɛkɛminɛnw ani u ka kɛlɛ maɲɔgɔnw u bɛ se ka u dalaki o la cogo min na ka na bali ka wuli ka olu kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw ani o tun bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn mun ye Mali armée kɔni ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo. Ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ ni o ye Sika Info ka chaîne YouTube ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ Sika Info ale ka kibaruya di kulu o sanfɛ.